Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme C11 2020. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay basa guys yung LCD niya guys, no. So no display na ito guys. So ngayon guys ay check natin ito guys yung motherboard nito guys, no. Meron kasi tayo ditong ano guys, extra guys na LCD guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys yung phone device nito guys, no. So bago natin buksan na ito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no. So sa akin guys ay natanggal nito guys yung SIM tray na ito guys. So sunod natin gagawin nito guys ay bubuksan natin gamit guys yung pang opening tools natin guys na maninipis. Sa akin guys ay gagamitin ko guys yung kuko lang guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys gamit guys yung kuko guys, no. So simulan natin guys. Yan, so nabuksan natin guys, no. So dandan lang natin. Yan. So ito guys yung loob guys ng Realme C11 2020 guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no, para ma-access natin guys yung terminal niya guys. So yun siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys angatin natin guys yung cover guys ng motherboard niya guys, no. Yan, so ito guys yung loob guys ng Realme C11 2020 guys, no. Sunod natin dito guys tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Dito guys sa terminal niya guys, no. Yan. So sunod natin guys tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng LCD niya guys, no. So mamaya na lang natin guys ititis guys yung extra natin guys na LCD guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay gagamitan natin dito guys ng analog tester natin guys, no. So dito guys sa analog tester natin magsiset muna tayo guys ng times 1 guys, no. Times 1 150 mA with continuity guys, no. Yan. So dito guys sa analog tester natin, dito natin malaman guys, no, kapag tama guys yung reading guys ng tester natin guys, no. Yan. So test natin yan. So hanapin lang natin dito guys yung positive negative guys, no. Yan. So nakita natin guys yung positive negative. So possible guys na ito guys yung positive guys, no. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito guys ay magtitest tayo dito guys sa positive, negative sa negative. So dapat guys ay ano ito guys, no. Papalo ito guys yung analog tester natin guys. Yan. So dito tayo guys sa positive, negative sa negative. Yan. So dapat papalo yan siya. So kapag binaliktad natin, positive sa negative, dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So hindi siya pumalo. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Yan. So sunod natin, try natin guys yung bus nito. So patunugin natin. Yan. So dito tayo sa positive, negative sa negative. So dapat guys ay tutunog siya guys, no. Yan. Kung maano nyo guys marinig nyo, tumunog siya. So kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no. Kasi kapag tutunog ito guys yung analog tester natin, possible guys na merong itong shorted guys sa motherboard niya guys, no. Or meron siyang sira sa motherboard niya. Yan. So nag-ano siya guys, no, nagtunog siya pero once lang. Ibig sabihin guys yung motherboard nito guys ay good board ito guys, no. So wala siyang tama guys. So para patunayan natin sa ano guys, dito guys sa ating video content guys ay meron tayo dito guys extra guys na LCD guys, no. So try natin. So tanggalin na natin guys yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no. So wait lang guys, check ko lang guys yung ano niya. So tanggalin natin ito guys, no, yung battery nito. So makita natin guys na dito guys yung FPC connector guys ng LCD niya guys, no. So ito guys yung bunutin natin. So tanggalin natin yan. So dito guys meron tayo ditong ano guys, no. Meron tayo ditong extra guys na LCD guys, no. So ito siya guys. Yan. So try natin ito guys, no. Testing natin kapag mag-ilaw siya guys. So kapag mag-ilaw ito guys yung extra natin guys na LCD, ibig sabihin guys ay tama guys yung basa natin guys sa analog tester natin guys, no. Na wala siyang tama guys.
So kabit na rin natin guys yung ano nito. Yan, so kung makita nyo guys, no, nakabit na natin guys yung extra guys na LCD. Sunod natin guys, kabit natin nito guys yung FBC connector guys ng battery nito guys, no. Yan, tapos lagyan lang natin dito guys ng isang volts guys, no, para sa ground guys ng Powerflex na guys. Yan. So ngayon guys ay dito natin malaman guys, no, kapag sakto guys yung reading natin guys sa analog tester natin guys, no. So try natin pandarin guys. So try natin guys, no, kapag mag-ilaw siya guys. Yan, so nag-vibrate siya. Yan, so nag-ilaw siya guys, no. So kung makita niyo dito guys, usog na rin. Yan, so nag-ilaw siya guys, no. Ibig sabihin guys ay tama guys yung basa natin dito guys sa analog tester natin guys, no. So wala tama guys yung motherboard niya guys. Yan. So antayin lang natin guys, no. Try natin i-test guys. Yan, so wait lang natin kapag magtuloy siya. So ganun lang kadali guys, no, kapag wala kayong ano guys, wala kayong analog tester guys, pwede kayong gumamit guys ng extra guys na LCD guys, no. Diba, wala naman kayong extra guys na LCD, pwede kayong gumamit guys ng analog tester nyo guys, no. Yan. Tapos pwede nating i-test ito guys yung special tools natin dito guys, no. Meron ako dito ang special tools. Dito siya guys, no. So dito rin natin malaman guys kung kumakarga guys yung isang phone device guys, no, or okay guys yung charging port guys ng isang phone device guys, no, or yung subboard niya guys. Yan. So dito makita natin guys yung watts tsaka yung amperahe guys na pumapasok sa phone device guys, no. So try natin guys. So type C pala ito guys, no. Tapos nilagyan ko lang siya guys ng adapter guys na micro guys, no, para pwede siya guys sa mga Android phone device guys. Yan. So try natin guys, no. So kung makita nyo guys, napakita ko muna sa inyo guys. So kung makita nyo guys ay 0.0 ampere ito guys, no. So ibig sabihin guys ay hindi pa natin guys na ilagay doon sa phone device guys, no. Kapag nasaksak natin ito guys ay magbabasa ito guys ng amperahe guys, no, na pumapasok guys sa phone device natin. So makita natin dito, ito guys ay 4.9 volts. Tapos yan. So yung i-reading niya dito guys yung amperahe tsaka yung watch guys, no. Yan. So makita naman natin guys, no. Yan. So try natin guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. Yan. So ilapit natin guys yung camera natin. Yan. So kung makita niyo guys, no, 1.8 ampere tapos 9.2 watts. So kapag mga ganito guys, 1.8, ibig sabihin guys ay good guys yung charging port niya guys, no. Yan. So 1.5, 1.1, 1.2. So magandang senyalis yan guys, no. Ibig sabihin guys ay goods guys yung charging port niya guys, no. Yan. So nagcha-charge yan siya guys. So bunutin natin. So balik natin guys yung camera natin guys, no. So makita rin natin dyan guys kapag buhay guys yung isang phone device guys, no. So halimbawa wala kayong product schematic guys, so pwede ito guys, no. So parang ano rin kasi ito guys, parang product schematic rin ito guys yung design nito guys, no. Yan siya guys, yan. So yan yung guys yung special tools natin. So sa susunod guys ay ano natin ito guys, no. Gagawa natin guys ng video content ito guys. Yan. So bunutin ko lang guys. So dito guys, try natin guys, no. Check natin guys yung bagong LCD niya. So nalubat siya guys, no. Pwedeng battery drain rin pala ito guys. So yung importante dito guys ay nag-display siya guys, no. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no. Yan, so antayin na lang natin. So i-charge natin guys, no. So drain talaga siya guys. Yan. So makita nyo guys, no. Yan. So 1% siya guys. So drain talaga siya guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-check guys yung isang phone device guys kapag buhay pa siya guys, no.
Yan. So, meron yan siyang display guys. So, ganun lang guys, no? I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.